फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज दो खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर ये कि जी एक खुदकुश हमले के अंदर हमारे 13 बहादुर फौजी जो हैं वो शहीद हो गए। और खबरें जो हैं वो अभी मतलब आ रही हैं, लेकिन इसमें जो सिचुएशन थी वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में एक फौजी गाड़ी जा रही थी और उस कॉन्वॉय के अंदर जो फौजी कॉन्वॉय जा रहा था उसमें एक बारूद भरी गाड़ी ने आके उसको हिट किया और उसको हिट करने की वजह से 13 जो फौजी जवान हैं कि जिनमें कुछ नायब सूबेदार और वारंट ऑफिसर्स भी थे, वो और कुछ सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए। और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था। और इसके बाद से वहां पे जो है मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने तो अपना एक्शन किया है, लेकिन ये है कि इसके साथ जो इर्द गिर्द के घर थे उनमें 6-7 घरों की जो छतें हैं वो गिर गई और उससे जो 14 सिविलियन हैं वो भी जख्मी हुए, और जिसमें 6 जो सिविलियंस हैं वो बच्चे हैं। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया, और इस वाकये की तफसीलात आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन ये है कि इसकी जो जिम्मेदारी क्लेम की है वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, कि जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने जो इसका एनालिसिस किया है उसमें उन्होंने इस बात को दो टोक अल्फाज में बयान किया है कि ये हमला जो है वो इंडिया इसके पीछे था और वहीं से ये स्पॉन्सरशिप थी जिसकी वजह से ये अटैक हुआ हमारे फौजी कॉन्वॉय के ऊपर, और उस अटैक की वजह से इतने जवान जो हैं वो वहां पे शहीद हो गए। तो अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। मैं चंद दिन पहले जिक्र कर रहा था मेजर मुईस का, और उसमें भी मैं ये बात कर रहा था कि ऐसे खूबसूरत अफसर और जवान रोजाना की बुनियादों पे इस मुल्क के ऊपर शहीद हो रहे हैं। और आप ये देखें कि जी ये एक तो सवाल ये पैदा होता है कि जी क्यों इतने मसाइल, क्यों इतनी शहादतें, क्यों इतनी लड़ाइयां, क्यों ये सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल देख लें, ईरान का देख लें, और उसके बाद फिर ये जो इंडिया के साथ हमारे मसाइल हैं उनको देख लें, तो उनके बीचों बीच पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर रोजाना की बुनियादों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और वो हमले इसलिए हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनके रास्ते में एक बड़ी दीवार है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर ये जो हुआ था ये भी इसी की एक कड़ी थी कि किसी तरीके से आपका दुश्मन जो है वो आपकी अफवाज के ऊपर हमले करना चाहता है ताकि आपकी अफवाज कमजोर हो और उसके बीच में वो अपनी गुंजाइश पैदा करें और अपने मकासद हासिल करें। और दूसरी तरफ ये भी एक अलमिया है कि हमारे मुल्क में रोजाना की बुनियादों के ऊपर, चलो सिक्योरिटी के मामला तो गलत हो गए, लेकिन हमारे मुल्क में रोजाना की बुनियादों के ऊपर एक ऐसी आफत आ जाती है कि जिसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और यहाँ मेरी मुराद वो सैलाब है कि जो सवात के अंदर आया, और अब जब मैंने उसकी तफसीलात देखी हैं तो आप सोचें कि कितना खौफनाक मंजर था कि एक फैमिली के 18 लोग एक जगह पे मौजूद हों और वो अपनी आंखों के सामने, एक तो ये कि वो 2 से 3 घंटे इस अजियत का शिकार रहे और फिर वो अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को जाते हुए देखें। वहां पे बहुत सारे ऐसे पठान भाई थे कि जिन्होंने वो मंजर देखा, और जवान मतलब बड़े सेंसिबल किस्म के लोग, और उन्होंने कहा कि जी हम अपने घरों में जाके तन्हाई में बैठ के मतलब 2-3 घंटे इस बात पे रोते रहे कि भाई ये कैसा खौफनाक मंजर था और ये कैसी बेबसी थी कि जिसके अंदर हम उन लोगों की मदद नहीं कर सके, उन मेहमानों का हम ख्याल नहीं रख सके। और इसमें बड़ी कोताही वहां की इंतजामिया की कि उनको मालूम भी है कि इस तरह के मामला हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास ना कोई मुनासिब साजो सामान था और ना कोई ऐसा तरीका था, और एक ऐसा बहादुर आदमी वहां पे मौजूद था कि जिसने अपनी जान खतरे में डाल के उसके पास जो छोटी मोटी एक कश्ती थी उस पे उसने हिम्मत की और उनमें से कुछ को बचा लिया। हालांकि मेरी समझ के मुताबिक उसने अपनी जान को मुकम्मल खतरे में डाला। बहुत ही दलेर और बहुत ही मैं कहूंगा कि जी खतरे से भरपूर उसने अमल किया। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हिम्मत दे, अल्लाह ताला उन सब की शहादत को कबूल करे। उनकी फैमिलीज के लिए बड़ा ये एक टफ मामला है, उनके बच्चों के लिए, उनकी मतलब जो बेवाएं हैं उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए। तो हम उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि जी उनकी फैमिलीज का अफवाज पाकिस्तान जो है, और ये बड़ी हिम्मत है अफवाज पाकिस्तान की कि वो शहदा का बड़ा ख्याल रखती हैं और शहदा के लिए जो भी अफवाज कर सकें वो करती हैं। लेकिन इसके साथ आपको हम सबको चाहिए कि हम भी अपनी अफवाज का मोरल बढ़ाएं
اور ان کی ہمت اور ان کا آسرا بنے تاکہ وہ اپنے مشن میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ دوسری طرف جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں انہوں نے نیوی کی پریڈ کو اٹینڈ کیا۔ یہ جو نیوی کی پریڈ تھی یہ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر پہ ہوئی۔ وہاں پہ مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پریڈ میں کیا خوبصورت طریقے سے جو نیوی کا بڑا سمارٹ کنٹینجنٹ جو تھا اس نے فیلڈ مارشل کے ساتھ پریڈ کا معائنہ کیا۔ اور یہ بھی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ بہت کم جنرل آفیسرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس ایج میں جا کے ایسے خوبصورت بیرنگ کے ساتھ، فوجی بیرنگ کے ساتھ پریڈ کو اٹینڈ کریں اور اس کا اس شاندار طریقے سے معائنہ کریں۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو چند دن پہلے امریکہ میں ایک پریڈ ہوئی تھی، وہ بھی دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ کس شاندار طریقے سے آپ کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے اس پریڈ کا معائنہ کیا۔ تو 123ویں مڈ شپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کا یہ پاسنگ آؤٹ تھی، اور اس میں کیڈٹ عبد الرحمان جو ہیں ان کو سوڈ آف آنر ملی، اور فیلڈ مارشل نے ان کو پریزنٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ جی افواج پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کے جتنے بھی بارڈرز ہیں، چاہے وہ سمندری ہو، فضائی ہو یا زمینی ہو، ان سب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے تمام کیڈٹس کو مبارکباد دی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس کے پیچھے ہندوستان ہے، اور ہم سب کو خیال رکھنا ہوگا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اب ایک ایسی کیفیت میں چلا گیا ہے کہ جہاں پہ وہ بجائے اس کے کہ جو پرانے معاملات ہیں ان کو سالو کرے، وہ اور معاملات کو کھڑا کر رہا ہے کہ جن کے اوپر ٹکراؤ جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو میں تو ذاتی طور پہ ایک امن پسند آدمی ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان نے موجودہ قیادت کی لیڈرشپ میں بڑی بہادری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا ہے۔ اگلے دن میں نے ایک پروگرام اٹینڈ کیا تھا کہ جس میں وہ ڈیفنس بجٹ کے اوپر بات کر رہے تھے۔ پہلی بات تو میں نے ان کو یہ سمجھائی کہ ڈالرز میں ڈیفنس بجٹ کم ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے روپوں میں زیادہ ہوا ہے۔ اور دوسری طرف میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا افواج پاکستان اپنے دفاع کے بجٹ کا حق ادا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، اور کم از کم بنیاد المرصوص میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کیا۔ تو میں بہت دعائیں ان ینگ آفیسرز کے لیے، ان ینگ سپاہیوں کے لیے، ان حوالدار اور ان نائب صوبیداروں کے لیے کہ جو اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بندھائے اور آپ کو اپنے مشن کے اندر کامیاب کرے۔ فوجی من موجی کے پلیٹ فارم سے ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور وہ جو نیول کیڈٹس جو پاس آؤٹ ہوئے اور افسر بنے ان کی تمام فیملیز کو اور ان تمام ینگ آفیسرز کو ہماری طرف سے مبارکباد کہ جنہوں نے ایسی شاندار پریڈ اٹینڈ کی۔ تو اس دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ 2 فوجی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور دعا کریں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، دعا کریں کہ ہم اپنے مسائل کے اوپر بہتر طریقے سے قابو پا سکیں اور ایک اچھا خوبصورت پاکستان ہم اپنے رہنے کے لیے بنائیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط۔